Your financial advisor here with a heart, Coach Johnny Cantiga Jr. Ngayon is pag-uusapan natin or istoryahan nato, Tagalog na po siya din ha. Istoryahan nato kung paano nga ba ang pagkuha og insurance. Madali lang ba ang pagkuha og insurance kasi may naay nag-aasa ako kung paano makakuha og insurance. So, this is the process. So, unahon na siya sa pag meeting, kinahanglan may naay meet up na may tabo between the financial advisor and the client. Kasi unsay purpose sa meeting is iistoryahan didto and need and planning nga may hitabo may naay financial planning nga may hinabo nga kun diin istoryahan or i-share ni client ang iyang need no or problem, then it's the financial advisor's role to give a suited solution or the right solution to the problem of the client. And then after that one is maghihimo proposal, and that proposal is not yet final. So once nga mag-okay na si client is isa-submit na nga to sa insurance department sa national. Then dito i-assess na dito ang imon kuan application if ever nga may naay makita or what we call underwriting. Pag nakita dito nga okay ang imon application, walay problema, so approve. Pero kung nakita nga may naay problema, let's say for example, may nakay sakit, may declaration kang may nakay sakit, may nakay mga previous operations, may nakay you are nag-undergo kag medication, there is a possibility nga ma-decline ang imon application. So kana siya no, dili siya basta-basta or not all clients is ma-approve or makakuha og insurance. So dili po siya tanan. So depende po sa inyon status no, sa inyon life or kinabuhi kung unsa karon yung estado. So kung okay mo, healthy mo, walay problema, good. Pero kung may naay problema, may gamay nga problema, questionable, there is a chance or possibility nga pwede ma-decline ang imong insurance application. So my advice to you is while you are still healthy, young, able, that's the best time to get an insurance. Kasi kung may naanay problema, basig late na, magka-problema na ta sa aton application.